ସେଠି କି ନୁହଁରେ हाँ सर। ହଁ ସାର୍ ଦିଶୁନି ତାର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଓକେ हाँ सर। ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ନା ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣା ହଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କଣ ଅଛି କୋଉଥିରୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେ ଆସିବ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଜାଣ ଦେନ ଆମେ ଆକୁ ପଢିବା ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଣ ଡେମୋକ୍ରେସି ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ନୀତି ଜଷ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଲା ପଢିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ନା କଣ ନା ଆମ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ରେ କେତେଟା ପାଠ ପଢିବ ନା ଦୁଇଟି ପାଠ ପଢିବ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି ହେଲା କେତେ ପାଠ ହଉଛି ନା ଦୁଇଟି କଣ କଣ ତୁମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭାରତରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ଦୁଇଟା ଅଛି ହେଲା ଆଉ ତୁମର ପ୍ୟାଟର୍ନ ର କଣ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ ଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କେତେ ମାର୍କ ର ଏକ୍ଜାମ ହେବ ନା 20 ମାର୍କ ର ଏକ୍ଜାମ ହେବ କେତେ ମାର୍କ ର ନା 20 ମାର୍କ ର ଏକ୍ଜାମ ହେବ ଓକେ 20 ମାର୍କ ର ଏକ୍ଜାମ ହେବ ସେଥିରେ କେତେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପଡିବ କେତେଟି 5ଟି ପଡିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ ତମ ଏମସିକ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି ବି ନୁହେଁ ହେଲା ପୁରା ତମ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେସନ୍ ତମ ଟିଚର ଉପରେ ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ ନା ତୁମ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା वो एमसीक्यू होई पारे हैला एमसीक्यू होई पारे हैला एमसीक्यू होई पारे किंबा तुम 1 मार्क क्वेश्चन होई पारे हैला ऑनलाइन क्वेश्चन भी होई पारे तो सेरा तुम टीचर मन ऊपर डिपेंड कर जे कोन से बोर्ड एग्जाम नै होले तुम टीचर मन ही बनाबे हैला 1 मार्किया 5टा तापर आसे कोन 2 मार्किया 3टा हैला 2 मार्क केतोटी आसीबो ना 2 मार्क 3टा क्वेश्चन आसीबो केते मार्क 6 मार्क और होला कोन 3 मार्क क्वेश्चन 3टी आसीबो 9 मार्क हे होला केते ना 20 हैला 20 मार्क होई जिवो तुमरो इंटरनल एग्जाम इतरे तुम लम क्वेश्चन आसबनी हैला ओनली खाली तुम 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन एतकी ही तुम ए दुईटा चैप्टर रो आसीबो आ गुटे कथा मन रखिथिबो तुम ए दुईटी चैप्टर फर्स्ट यूनिट रो तुम बोर्ड एग्जाम रे कोनोसी क्वेश्चन आसीबो नाही हैला गुटे भी क्वेश्चन आ तुम बोर्ड एग्जाम रे आसीबो नाही केंदि तुम गणतंत्र और भारत रे दलीय व्यवस्था क्लियर समस्त बुझी पारलो कोन कहली हाँ सर। ହଁ ସାର୍ तापर आसी जाउ कोन तुम बोर्ड एग्जाम रो पैटर्न कोन अछि हैला बोर्ड एग्जाम रो पैटर्न कोन अछि फर्स्ट कोन अछि देखो ना 21 टी 1 मार्क क्वेश्चन बोले कोन एडा रहबो तुम एमसीक्यू हैला एमसीक्यू केतोटी रहबो ना 21 टी एमसीक्यू क्वेश्चन रहबो केतोटी 21 टी एमसीक्यू क्वेश्चन रहबो जो तुम 4 टी ऑप्शन थिबो हैला 4 टी ऑप्शन थिलो केतोटी रहबो ना तुम 21 टा रहबो तापर आसीला कोन ना तुम 2 मार्क क्वेश्चन हैला 2 मार्क क्वेश्चन केतोटी रहबो 60 टी हैला इधर तुम केते 12 टी क्वेश्चन रे सेतिर तुमको 60 टी करबा को पड़िबो 12 टी क्वेश्चन देबो सेतिर तुमको 60 टी करबा को पड़िबो बोर्ड एग्जाम रे ठीक सेमि तुम 3 मार्क क्वेश्चन भी हैला 3 मार्क क्वेश्चन केते आसे 60 टी आसुची और तुम 8 मार्क क्वेश्चन हैला गुटे क्वेश्चन मार्क केते 8 मार्क गुटे क्वेश्चन रो मूल्य 8 मार्क ओके तो 8 मार्क अंदर लेखो काना करो सेटा कोहा जिवा क्लास रे एटा केतरा करबा 8 मार्क यारो ना 3टा आसीबो केतोरी आसीबो ना 3टी 8 मार्क क्वेश्चन आसीबो और तार मूल्य केते ना 24 मार्क सेटा आपको बता जिवो कोन सब करा जो फास्ट हम फोकस रहला कोन इंटरनल रे केमति हमें 20 रु 20 आसबा तो 100% जे तुम भल लेको जे 20 रु 20 दे देबे तुमर कॉलेज सर मन जे तुम टिके घर से मिसी पारलो हैला बोले 20 रु 20 100% तुमके दे देबे तुमको जे सर ने चिन्ही चन जानी चन हैला बोले काना 20 रु 20 दे देबे काहे कि ना से 20 मार्क ताकर हाते ही अछि हैला सेतले फास्ट तुमर काम हो जे काना तुम सर मन टिके मिला मिसा करो ओके तो फास्ट काम हो जे काना तुम सर मन ने मिला मिसा करबाटा तुमको जे जानी दिबे तुम टिके भूल भी लिखि दे तुमके काना मार्टा दे देबे ठीक अछि ई दुईटा बुझलो समस्ते एथिरा का काना डाउट क्या किजमा समस्त बुझी पारलो हाँ सर। ହଁ ସାର୍ हाँ सर। हाँ सर। हेले क्लास होले मु पीडीएफ टा तुमको छाडी देबी हेले देन देखो तापर आसी जे तुम टॉपिक हेला फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर हेला कोन ना डेमोक्रेसी गणतंत्र काहाको कहले तुम 2 मार्क क्वेश्चन भी पारे हेला गणतंत्र अर्थ कोन तो 3 मार्क क्वेश्चन भी आसी पारे लम क्वेश्चन तो आसीबो नै हेला तुम क्वेश्चन आसीबो नै ओनली खाली हमको कोन 2 मार्क 1 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस करबार अछि ठीक अछि तो फर्स्ट आसीला कोन डेमोक्रेसी हेडिंग दे दियो समस्ते गणतंत्र गणतंत्र विषय रे समस्ते टिके टिके जानि देबो जानिछ कि नै जानबा समस्ते जानि देबो हैला बेसिक नॉलेज समस्त को थिबो अछि कि नै न तुम डेफिनेशन नै जंदे सारा बाद में जानमा हैला फर्स्ट मते एतकी को तुम जानि नै गणतंत्र कोन हां कोन
ଲାଗି କାର क्वेश्चन ओके तो कोन कहली ना समस्ते टिके टिके जानी तो जानिछ कि नहीं गणतंत्र ଜାଣିଛୁ कोन ସାର୍ ଜାଣିଛୁ ହେଲା समस्ते टिके टिके जानी शुण ता तुम भीतर कथा नहीं जानी तो सेटा अलग कथा पढ़ले आमे जानी पारमा बट आवर बेसिक नॉलेज हम डेमोक्रेसी ऊपर अछि गणतंत्र काना हम बेसिक रे आमे जानी जा काहे कि ना हमठाने प्रचलन होउची ହେଲା गणतंत्र हमठाने प्रचलन होउची हमठाने बहुत तुम राष्ट्र रे तुम अमेरिका हो ହେଲା इंग्लैंड हो जापान हो फ्रांस हो भारत हो सब राष्ट्र काना होउची तुम गणतंत्र व्यवस्था प्रचलन होउची फास्ट कोन चालुतला फास्ट चालुतला राजतंत्र फास्ट कोन तो दिसला ना राजतंत्र प्रचलन होउतला होतला कि राजा माने शासन करथुले राजा माने फास्ट शासन करथुले तापर आसीगला कोन ना गणतंत्र ହେଲା गण बोले कोन ना जनसाधारण ହେଲା गणतंत्र ହେଲା गणतंत्र बोले कोन ना जनसाधारण माने जे शासन कोजे ताहु कहउछ हमें कोन ना गणतंत्र बोली करी कुहा जाउजे फास्ट राजतंत्र राजा माने जे शासन करथुले ହେଲା तापर आसला कोन ना गणतंत्र लोक मानक द्वारा शासित हेले ती अछि जवाब टॉपिक एतकी क्लियर होला कोन कहली फास्ट आसला राजतंत्र राजतंत्र पर आसला फास्ट आसी जाउ पर हमर पॉइंट के आसी ହଁ ସାର୍ ସାର୍ पैसा ଟିକେ ନାଇଁ ଶୁଭା कोन साउंड आसुनी कि सुशे आसुची सर क्लियर आसुची तो नेटवर्क प्रॉब्लम जाता साउंड आसा तो नेटवर्क प्रॉब्लम ओके और साधारणतः तो मुझे दुटा लैंग्वेज रो कमी तुम संबलपुरी एंड ओडिया दुटा लैंग्वेज रो कमी और टाइम पड़ले तुम इंग्लिश और हिंदी भी मिसा जीवा ठीक अछि ହଁ ସାର୍ ओके तो देखो ए म्यूट करो तो आसी गला कोन ना गणतंत्र गणतंत्र शब्दटी कोन ना दुईटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटोस रु आनिछ हैला हम गणतंत्र जो शब्दटे अछि हैला गणतंत्र शब्दटी जेउटा अछि एटा कोन ना ग्रीक शब्द गुटे हैला डेमोस आ गुटे हैला क्राटोस दुईटी शब्द रु आनित कोन नाम गणतंत्र हम डेमोक्रेसी शब्दटी दुईटी शब्द रु आनित गुटे होची डेमोस आ गुटे हैला क्राटोस डेमोस रो अर्थ कोन भलो भाई बुझो ए एथिरु तुम क्वेश्चन आसबो 1 मार्क क्वेश्चन और जदी के कोलो बोले काटी देबी गुरु ओके तो देखो फास्ट कोन कहला ना फास्ट नाम गणतंत्र शब्दटी अछि हैला कोन अछि ना गणतंत्र दुईटी ग्रीक शब्द गुटे होला डेमोस आ गुटे होला क्राटोस रु आनित हैला डेमोस रो अर्थ कोन डेमोस रो अर्थ होची गण बा लोक माने कोन ना क्षमता क्राटोस रो अर्थ कोन ना क्षमता हैला क्राटोस रो अर्थ कोन ना क्षमता बोले जदि हमें कहूचे दुईटा मिसे दूचे बोले कोन हो ना लोक मानकर क्षमता कहूचे हमें कोन ना गणतंत्र बोली करी कहै होची हैला सिंपल वारे कहूचे हम गणतंत्र काहू कहै होची ना लोक मानकर शासन को कहै होची कोन ना गणतंत्र ओके ए दुईटा पॉइंट बुझलो कोन कहली फास्ट कहला काना ना डेमोस रो अर्थ कोन हैला हम गणतंत्र दुईटा शब्द आनिछ ग्रीक शब्द दुईटी आनित गुटे होची कोन डेमोस आ गुटे हैला क्राटोस डेमोस रो अर्थ कोन ना लोक बा गणसाधारण हैला जनसाधारण आ गुटे हैला तुम क्राटोस रो अर्थ कोन ना क्षमता हैला क्राटोस रो अर्थ कोन ना क्षमता आ गणतंत्र अर्थ कोन ना लोक मानकर क्षमता हैला दुईटा मिसे दूचा कोन हो ना लोक मानकर क्षमता को हम साधारणतः कहूचा कोन ना गणतंत्र ठीक अछि तापर देखो हैला तापर कोन ना जनसाधारण को द्वारा परिचालित शासन ही गणतंत्र हैला देखो फास्ट हमरटा कोन होतला ना कोन होतला ना हमर प्रजा माने का द्वारा शासित होतले ना राजा मानक द्वारा पहला शासित होतले हैला तापर आसला काना ना राजा मानक द्वारा पहला शासित होतले तापर जेतो समय अतिबाहित होइछि जेतो समय के बढिचे हम व्यक्ति माने नुआ शिक्षित होइछि छन तापर आसी जे कोन ना गणतंत्र गणतंत्र कोन ना जनसाधारण मानकर द्वारा ही शासित होउछ के रे हैला जनसाधारण माने का कहछ ना जनसाधारण मानक द्वारा ही से माने शासित होउछन हैला ने कोन से राजतंत्र नै न जनसाधारण द्वारा परिचित शासन हम कहूजा कोन ना गणतंत्र कहै होछि तांको द्वारा परिचालित जेन शासन व्यवस्था होउछि जनसाधारण जेन शासन व्यवस्था परिचालना करूछन हम व्यक्ति माने जेन शासन व्यवस्था परिचालित करूछन साधारणतः हम ताको कहूजा कोन ना गणतंत्र बोली करी कहै होछि हैला लोक माने लोक मानक द्वारा ही शासित हेबे हैला ताको कहूजा हम कोन ना गणतंत्र व्यवस्था बोली करी कहै होछि आ इधर सर्वोच्च शासन क्षमतार अधिकारी किए हैला सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी किए किए इन तो कौन से राजा है बोनी ना सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी किए
କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବନି, ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ନା ଲୋକମାନେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ସବୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ନା ଜନସାଧାରଣ। ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ହିଁ କଣ କରିବେ ନା ତୁମ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ, ସରକାର ପରିଚାଳନା କରିବେ, ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ହେଲା। ସବୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ନା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ। ନା ଜନସାଧାରଣ କିଏ ନା ଆମ ସିମ୍ପଲ ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେଲା। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସବୁ ହାତ ଆମ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷମତା ଅଛି ସାଧାରଣତଃ। ତାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ମତେ କୁହ ବୁଝି ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର କଣ? ହଁ ସାର୍। ବୁଝିହେଲା? ସାଧାରଣ ତାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। ଯଦି ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛେ ଶୁଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାହିଁ କୁହାଯିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ହେଲା, ଗୋଟେ ରାଜାଟେ ପହିଲା କଣ ରାଜା ବହୁତ ଲୋକେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହବ ହେଲା, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତ କାଁ କରିବେ ନା ଏଇ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କାଁ କରିବେ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ହେବେ ହେଲା। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ହେବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାସନ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେ 10 ଜଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ହେଇପାରି ହେଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆଉ ଜଣେ ହେଇପାରି କଣ ହବ ନା ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହବ। ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଶାସିତ ହେବେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେନା ଶାସନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖି ନେବା ଡେଫିନେସନ ମାନେ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଆମର ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡେଫିନେସନ ଦେଇଛନ୍। ତିନିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ କି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ କିଏ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ। ତିନିଟା ମନେ ରଖିନବ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଲେ କଣ ହେଲା, କଣ କହିଲେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ। ସେ କହିଲେ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି କଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସେଇଟା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ କଣ କହିଲେ କି ସେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ। ସବୁ କହୁଛି କିଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। କାହାକୁ ନା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶିକରି ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରସି। କୌଣସି ରାଜା ଏଥିରେ ଶାସନ ନେଇ କରେ ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ନା ଆମ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହେଲା। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ସିଲି। ଏଇଟା ତ ମନେ ରହିଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ। ମନେ ରହିବ। ସାର୍। ହେଲା ଉଲ୍ଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖି ନବ। ଦେନ ଆସିଲା କିଏ ନା ଆମ ସିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ନା ସିଲି। ସିଲି କଣ କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଂଶ ନିହିତ ଥାଏ ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ସରକାରଟି, ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯେଉଁଥିରେ କି ନା କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କିଏ ଆମ ସିଲି। ଦେଖ କେମିତି ଦିଶୁଛନ୍ତି ସିଲି ବାବୁ ହେଲା। କଣ କହିଲେ ସେ ସେ କହିଲେ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯେମିତିରେ କି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରସନ୍, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେନେ ଯୋଗ ଦେସନ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ହେଲା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆମେ ବାହାର କରି ନି ପାରୁ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତମେ ବସବାସ କରୁଛ ତ ହେଲା, ତମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ। ସେଥିଲାଗି ସେ କହିଲେ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏପରି ଏକ ସରକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କିଏ କହିଲେ ନା ଆମ ସିଲି କହିଲେ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ନା ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ ହେଲା। ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ କଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ସମଗ୍ର ଜନତା ହସ୍ତରେ ଆଇନତଃ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେ କହିଲେ କଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। କହିଲେ କାଣା ନା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ହେଲା, ସାଧାରଣତଃ ତାହା କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଲେ ହେଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇଥିବା ହେଲା, କଣ ଥିବା ନା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯଦି ହାତରେ ରହୁଛେ ତାହା କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲିକରି ସେ କହିଲେ। କିଏ ନାମ ଲର୍ଡ ବ୍ରାଇସ ହେଲା। ଆଗରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖବ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମାନେ ହେଲା, ସବୁ କଣ କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିବେ ଦେଖ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ହଉ, ତୁମ ସିଲି ହଉ, ପୁରା ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ, ଏଇଥର ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ଦେଖବ ସୁଟକୁଟ ଲଗେଇ କରି ହେଲା। ସୁଟକୁଟ ଲଗେଇ କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିବେ, ଆଗ ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ ଦେଖ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛନ୍।
इतरटा सोर नहीं पसे मन इंटेलिजेंट बोली गत हैला आगर व्यक्ति मन आराम से तुम सोर पाबो सोर मिलुची कि देखो सब कोटा इतर व्यक्ति मन के देखो बोले किछु नहीं जान देबा बोलबो नहीं रे ओके बुझेला कि का कोन डाउट अछि बोले को ओडा के बुझे नहीं पालो सर लॉर्ड प्राइस रो बुझिना हला ओके लॉर्ड ब्राइस तो देखो हैला लॉर्ड ब्राइस कहले कोन हैला जो सर हैला ए म्यूट करो हैला जो सरकार रे शासन क्षमता हैला देखो से कहले कोन जेन सरकार रे शासन क्षमता गुटे व्यक्ति रे हाथ रे नहीं थिबा हैला जेन सरकार टे से हमर शासन व्यवस्था गुटे व्यक्ति रे हाथ रे नहीं थिबो किमा गुटे गोष्ठी रे हाथ रे नथिबो से क्षमता कहा हाथ रे थिबो ना जनसाधारण को हाथ रे थिबो हैला समस्त जनसाधारण को हाथ रे जे नियस्त अछि हैला साधारण ताहे कहू जे हमें कोन ना गणतंत्र बोली कर से कहले जने व्यक्ति हाथ रे नहीं थिबा हैला कांदी बसदा गुटे गोष्ठी रे हाथ रे भी नहीं थिबा सेटा पूरा जनसाधारण समग्र जनसाधारण को हस्त रे थिबा समस्त जनसाधारण को हाथे थिबा साधारण ताहे कहू जे हमें कोन ना गणतंत्र बोली करी कहा वाला बुझ पालु हां सर और कितना सिंपल बोलूं इतना तो सिंपल बोल सकता हूं ओके ठीक है नेक्स्ट जीमा ला गणतंत्र इतिहास खाली खाली बेसिक रे टिके टिके लेखि नबो 1 मार्क लाई तुम लॉन्ग क्वेश्चन किछु नहीं आसे हला 2 मार्क क्वेश्चन भी किछु नहीं आसे ओनली 1 मार्क क्वेश्चन लाई साधारण टिके टिके कहनु छै सुनो हला फास्ट करी हमर गणतंत्र व्यवस्था केनो आरंभ हेतिला ना प्राचीन ग्रीस हला प्राचीन ग्रीस रो एथेंस हला प्राचीन ग्रीस रो एथेंस रो फास्ट करी हम गणतंत्र व्यवस्था आरंभ हेतिला हला गणतंत्र फास्ट करी केनो आरंभ कर जे क्वेश्चन आ केनटा आरंभ हेतिला प्राचीन ग्रीस देश रो हला प्राचीन ग्रीस रो एथेंस प्राचीन कोन हला कोन लागिरी हला प्राचीन ग्रीस रो एथेंस रो हेतिला केते मसिया रे ना ख्रीष्टपूर्व 508 हला ख्रीष्टपूर्व 508 रे फास्ट करी आरंभ हेतिला हला कोन केन देश रे ना ग्रीक देश रे फास्ट करी आरंभ हेतिला आ फास्ट करी हमर आरंभ हेतिला कोन ना हम कोइतिली गत क्लास रे गणतंत्र केते प्रकार बाबू माने केते प्रकार गणतंत्र प्रत्यक्ष गणतंत्र बुझला दुई प्रकार पूरा गणतंत्र प्रकार ना दुई प्रकार गुटे प्रत्यक्ष गणतंत्र हैला गणतंत्र केते प्रकार दुई प्रकार गुटे हला प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गुटे होजी कोन ना परोक्ष गणतंत्र गुटे हला प्रत्यक्ष गणतंत्र आ गुटे हला परोक्ष गणतंत्र फास्ट करी हम गणतंत्र व्यवस्था रे कोन प्रचलन होइतिला ना प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था फास्ट करी आरंभ हेतिला कोटा रे तुम ग्रीस रे हैला ग्रीक रे फास्ट करी हम कोन प्रचलन होइतिला ना प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था हैला प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था फास्ट करी हम आरंभ होइतिला प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था कोन परोक्ष गणतंत्र व्यवस्था कोन हमें आके पढमा जस्ट खाली एबे जानि थो ना फास्ट करी केने आरंभ हेतिला हैला एति खाली जनि थो हमें लास्ट आउटे आके वाला पढमा जे एक्चुअली रे हम प्रत्यक्ष गणतंत्र कोन आ परोक्ष गणतंत्र कोन पर डिटेल्स से सेटा पढमा ठीक अछि एति बुझलो फास्ट ना केनु आरंभ हेतिला ना ग्रीस रो एथेंस शहर ठारू हैला और ने केते मसिया हेतिला ना 508 ख्रीष्टाब्द रे हेतिला ठीक अछि ख्रीष्ट पूर्व रे हेतिला तापरे आसी गेला कोन हैला तापरे आसी गेला रोमान गणराज्य हैला रोमान गणराज्य रे कोन हेतिला नै ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र जो हम परोक्ष गणतंत्र हैला जो परोक्ष गणतंत्र को जो परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम होजी कोन ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र को आजे हैला कोन ना प्रतिनिधिमूलक कोन ना परोक्ष गणतंत्र फास्ट करी कोठा आरंभ हेतिला ना रोमांस गणराज्य हम रोमान शहर रे फास्ट करी आरंभ हेतिला प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र जस्ट गुटे क्वेश्चन मन रखबा एथिरे ना फास्ट करी कोठा आरंभ हेतिला ना रोमान राज्य रे फास्ट करी आरंभ होइतिला प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र अन्य नाम होजी कोन नाम परोक्ष गणतंत्र जोटा कोहा होछि परोक्ष गणतंत्र हैला परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम होजी कोन ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र फास्ट देखो प्रत्यक्ष गणतंत्र कोठा रे हला ग्रीक शहर लास्ट के पचरा में क्वेश्चन हैला कोठा रे ना ग्रीक शहर रे तापर हला काना ना प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कोठा रे हला तुम रोमान शहर रे हैला तापर नेक्स्ट जीवा एति क्लियर हां सर हां
ହଁ ସାର୍ ତାପରେ ହଁ ସାର୍ ଶୁଣ ତାପରେ ଆସିଗଲା କଣ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନା କାର୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1215 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲା ମ୍ୟାଗ୍ନା କାର୍ଟ କଣ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ କି ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ହେଲା କିଏ ନା ଜନ୍କୁ ସାମନ୍ତ ମାନେ ହେଲା ମାଗ୍ନା କାର୍ଟ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଦେଖ ମାଗ୍ନା କାର୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଣା ନା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିଟେ ହେଲା ଗୋଟେ କଣ ନା ଚୁକ୍ତିଟେ ରାଜା କାଣା କରିବେ ସେନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କରିବେ ହେଲା ରାଜା ସେନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କରୁଥିଲେ ଆମ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କଣ ନା ଜନ୍ ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜା ଜନ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କରାଯାଇଥିଲା କିଏ କରିଥିଲେ ନା ସାମନ୍ତ ମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କରିଥିଲେ ନା କାଁ ଥିଲା କରିଥିଲେ ନା ସେନେ ରାଜାଟା ସେ ରହିବେ ହେଲା ରାଜାଟା ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ସେ ରହିବେ ବଟ୍ ସବୁ ଶାସନ ବୁଝି ହେବା କଣ ହେଲା ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ, ହଁ। ସାର୍ ଆମର ଯେନ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ସେଟାকে ବି ମାଗଣା କାର୍ଡଟା କାଣା କହିସନ୍ କି ହଁ ସେଟା ଇତାର ହିସାବରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାଗଣା କାର୍ଡ ବହୁତ ପାରବା ହେଲା ତୁମେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଯେନ୍ ଟପିକ କେ ଯାଉଛ ତାର ହିସାବରେ ପଢବାକେ ପଡବା ତୁମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଏତିକି ସେଟା ଅଲଗା ହେବ ତ ତମେ ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ପଢୁଛେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଅଲଗା ହେବ ତା ହିସାବରେ ସେଟା ପଢମା ଆକି ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତାର ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟା ଆମର କହୁଛି ହେଲା ସେଟା କହି ଦଉଛେ ତମକେ ଠିକ ଅଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ରେ ନାଇଁ ଆସେ ଏଇଟା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଜାଣିଥ ହେଲା ସାର୍ ହଁ ସାର୍ କହ ସାର୍ କହ ସାର୍ ସବୁ ବୁକ୍ ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଇଟର ଅଛନ୍ ଆପଣ କିନ୍ ରାଇଟର ବୁକ୍ ପଢଉଛନ୍ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ରାଇଟର ର କୌଣସି ଫଲୋ ନାଇଁ କରେ ହେଲା କାହିଁକି କହିଲେ ତୁମ ଗୋଟେ ରାଇଟର ନାଇଁ ଆସେ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ 3ଟା ବହି ଆଣିଛି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ତମ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ହେଲା ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କଲ୍ୟାଣୀ ପବ୍ଲିସର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତମର ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ହେଲା 3ଟା ବହିରୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଣା ହେଇଛି ସାର୍ ଆମେ କେନ୍ ବହି କିଣିବୁ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା ଫଲୋ କରବ ଯେନ୍ଟା କହୁଛ ତମକେ ବହି କିଣ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ତମର ବ୍ୟୁରୋ ଟା ତମକେ କିଣିବା କେ ପଡେ ତମ ଫୋନ ମନ୍ କେ ସବକନେ ମିଳିଯିବା ସମସ୍ତେ ଆପ୍ ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବ କାଣା ମାଇ ସିଏଚଏସସି ବୁକ୍ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ କରିଛ ହଁ ଅଛି କି ସାର୍ ନାଇଁ କରିବି ତେନେ ତେନେ ତମ ହଁ ସାର୍ ବ୍ୟୁରୋର କରିବୁ ତମର ବ୍ୟୁରୋର ସବୁ ବହି ହେଲା ବ୍ୟୁରୋର ସବୁ ମିଳିଯିବା ହେଲା ଓନ୍ଲି ଖାଲି ତମେ ଯଦି କିଣିବାକେ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡାର ଗୋଟେ କିଣିପାର ସେନେ ପୁରା ବେସିକ ରେ ତମକେ ବୁଝି ପାରବ ପୁରା ଲାଇନ ହିସାବରେ ସେନେ ଦେଇଛି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପରିଡାର ହେଲା ତ ଏଇନା କାଣା ହଉଛି ନା ମାଗନା କାର୍ଡ ଜଷ୍ଟ ତମେ ଗୁଇଲେ ବାଟେ ଛାଡିଦିଅ ହେଲା ଓନ୍ଲି ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଯେ 1915 ମସିହାରେ କାଣା ହେଲା ତମର ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ମାଗନା କାର୍ଡ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା କରିଥିଲେ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥ ଏଇଟା କାଣା ମାଗନା କାର୍ଡ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାଇଁନ ତମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ପଢମା ଆକି ହେଲା ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖିଥ ଦେନ୍ ଆସିଯାଅ ଆକି ହେଲା ତାପରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଓ ବିପ୍ଳବ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କାଣା କାଣା ହେଲା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କରି ଦେଖ ନା କଣ ହେଇଛି ଆମର ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ହେଲା ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ କେତେ ମସିହା ହେଲା ନା 1776 ହେଲା କେତେ ନା 1776 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସ୍ଵାଧୀନତା ହେଇଛି ବିପ୍ଳବ ସ୍ଵାଧୀନତା ହେଇଛି ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ସ୍ଵାଧୀନତା ହେଇସାରିଲା ତାପରେ କାଣା ହେଇଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲା ନା ପ୍ରଥମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ହେଲା ୱାର ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଆମେରିକା ହେଲା ଆମେରିକା ତାର ଫାଷ୍ଟ କରି ଆରମ୍ଭ କଲା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଲା ଯେ କେନ୍ତା ଶାସନ କରାଯିବା କେନ୍ଦ୍ର କାଣା କରାଯିବା ସେଟା ସେ ଲେଖିଛି ହେଲା କେତେ ମସିହାରେ ନା 1776 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଵାଧୀନ ହେଲା ତାପରେ ଆସିବ ଆମେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାଁ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ କଣ ସମାନତା ସ୍ଵାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ହେଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କଣ ଅଛି ସର୍ବନ ବୃହତ୍ତମ ସମ୍ବିଧାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କି ହେଲା ଭାରତ କଣ କହିଛି ନା ସମସ୍ତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଫଲୋ କରିକରି ଆଣିଛେ ହେଲା ତମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରଟେ ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ରଖିଛ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ରେ ସମ୍ବିଧାନ ହେଲା ତମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଇଛେ ସେଟା ସମ୍ବିଧାନ ଚାପ୍ଟର ଟି ସେଟା ମୁଇଁ ପଢାମି ତମକେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିରେ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାଣା ଅଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାଣା ଅଛି ହେଲା ସବୁ ପୁରା ଡିଟେଲସ ସେ ଦେଇଛି ସେଟା ପଢମା ଆଗକେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ତମର ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ତା ଲେଖା ଯାଇଛି ଦେଶରୁ ତମ କେନ୍ ସମ୍ବିଧାନ ଅଣା ଯାଇଛି ସେଟା ସେନ ସବୁ ବେସିକ ରେ ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ସମ୍ବିଧାନ ପାଠଟା କେଉଁଥିରେ ଦେବାର କଥା କହ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଦେବାର କଥା ତମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେଟା ଦେଇଦେଇଛି ଓକେ ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିଗଲା ତମ କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବ କେତେ ନା ତମର 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ରୁ କଣ ସମ୍ବିଧାନ ଟା ଆମର ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ଓକେ ଏବେ ଆସିଛ ତମ
ओके आउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम बेसिक क्वेश्चन रे लिखि दे तुम सिलेबस रे नाइ नो एटा हला अनि खाली जानवा ले गोटे लिखि दी छे गणतंत्र चारोटी स्तंभ हला गणतंत्र चारोटी स्तंभ फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हला फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी केते गणतंत्र स्तंभ अछि ना चारटा स्तंभ अछि काना काना सेटा फर्स्ट होजी कोन ना विधानसभा फर्स्ट होजी कोन लेजिस्लेचर फर्स्ट विधानसभा देन अछि कोन ना कार्यपालिका देन अछि न्यायपालिका लास्ट होजी गणतंत्र गणमाध्यम हला केते हमर पिलर अछि ना चारटी पिलर अछि फर्स्ट होजी विधानसभा सेकंड होची कार्यपालिका तापर होची कोन ना न्यायपालिका आउ तापर रहि गला चार रे गणमाध्यम हला केते स्पिलर अछि ना चारटी स्पिलर अछि ओके ई क्वेश्चन टा मन रखितो जदि हम गणतंत्र पढुचा गणतंत्र गोटे क्वेश्चन टा जानबार कथा केते स्तंभ अछि बेले तुम चारटी स्तंभ अछि ना काना काना जदि कि तुमको पचरे दिए आराम से कहि पारो विधानसभा कार्यपालिका न्यायपालिका आ गोटे रहिला कोन आ तुम गणमाध्यम समस्त को मन रहइबो रहइबो कि नै दी अच्छा हां सर कोन गणतंत्र लक्षण आ वैशिष्ट्य मते एबे को त लक्षण बेले कोन बुझिजो एक्चुअली तो गणतंत्र लक्षण आ वैशिष्ट्य बेले कोन बुझुचो को इतर पॉइंट को के काना बुझुचो मु कोन सेला काना जे मु आके कहमी तुम फास्ट को जे जान जो हटे कहला लक्षण आ वैशिष्ट्य बेले काना को प्रीति को कोन हटे को जो फिन ऑफ को दोछु टुकु सर गणतंत्रर लक्षण होची गणतंत्रर प्रभाव सर सर हाँ हाँ गणतंत्र प्रभाव ठीक अछि प्रीति गणतंत्रर प्रभाव सर गणतंत्र केनता है काण है ई सब विषय रे जानबाटा होची गणतंत्र लक्षण वेरी गुड ओके ठीक अछि तो देखो फास्ट कोन होची ना गणतंत्र देखो तुम तीनटा हिसाब तुम क्वेश्चन आसी पारे फास्ट पचरि पारे तुम गणतंत्र लक्षण कोन किबा गणतंत्र वैशिष्ट्य कोन किबा तमर मौलिक नीति कोन तीनटा भाबरे तुम क्वेश्चन आसी पारे जेनटा तुम क्वेश्चन आसले तुम आंसर टा सेम ही हेबो हला तो गणतंत्र लक्षण बा वैशिष्ट्य काहे को आसी हला तो हम गुटे टॉपिक की जन जानू पढू जा तो से विषय रे डिटेल्स नॉलेज पाबले हमको पहला तर काना त लक्षण देखाई पड़ो एक्चुअली गणतंत्र कोन हला फास्ट हमके ताके जानबा के पड़बा जेने फॉर एग्जांपल जदि गुटे तुम गुटे लोक के जानबार अछि गुटे व्यक्ति के तुमको जानबार अछि बले हमको तार काना देखाई पड़बा त लक्षण देखाई पड़ो एक्चुअली से व्यक्तिटा खराब कि भल देखसा कि नै त लक्षण केनदा अछि तार भल गुण अछि कि खराब गुण अछि देखसा कि नै हो कि नै रे समस्त देखु हां सर तुमने जाने जदि काने गुटे तुम सांग भी हि जाउछो तुम सांग भी हो जबरा काना फास्ट हम त गुण देखसा एक से पाठ पढुची कि नै एक से हम कोन कोन करूची तार गुण केमती अछि हैला तापरे जानी हमरा ताटा मित्रता स्थापन करू समझते जानते हो अभी तुम छोटे बच्चे नहीं हो बड़े हो चुके हो प्लस सबको मालूम होगा ओके तो आके जिमा तो हम गणतंत्र मध्ये ठीक से हम कोन करमा तार गुण देखमा हैला तार लक्षण माने कोन कोन अछि ताके हम एछन वर्तमान देखमा हैला फास्ट गुण कहला काना फास्ट मौलिक नीति बा वैशिष्ट्य कहला काना ना जन सार्वभौमत्व हैला सब समय रे चेष्टा करबो जदि कोन तुमको पॉइंट दोजे जे कोन से एग्जाम दे जो फास्ट तुम चेष्टा करबो क्वेश्चन के बुझबार लागि हैला तो फास्ट हैला काना ना जन सार्वभौमत्व जन बोले कोन जनसाधारण हैला लोक मान अरे से सेम है हैला जनसाधारण बा लोक माने हैला जनसाधारण सार्वभौमत्व बोले कोन ना सब क्षमतार अधिकारी होचंदी किए ना जनसाधारण हैला सुप्रीम पावर ओके सुनो पूरा सिंपल हिसाब रे कोइन होचन टिके अधिकांश तो हमको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवा नै ना जस्ट खाली गुटे गुटे पॉइंट रे आंसर लिखबार अछि हमको 3 मार्क के हिसाब रे प्रिपरेशन करबार अछि हैला ओनली खाली तुम बुझबा ले टिके कोइन होचन सुनो फास्ट हैला कोन ना जन सार्वभौमत्व होले कोन कहूची ना जनसाधारण मन होचन कोन ना सब क्षमतार अधिकारी हैला हम गणतंत्र व्यवस्था रे सब क्षमतार अधिकारी किए ना जनसाधारण मन तुम सरकार गठन करिवे सरकार परिचालना करिवे सरकार को भांगी मध्य पारिवे हैला जदि गुटे व्यक्तिटे
मनमुखी शासन करबा हैला कोनोसी भल काम नहीं करे कोन सब समय रे खराब कार्य करबा तो जनसाधारण चाहेले सेला के बाहर मध्य करि पारबी हैला तो काना सेते लई कहला सेटा जन सार्वभौमत्व जनसाधारण को हाथ रे सब किछि अछि सेते लई गुटे पॉइंट ने लेकि नियो हैला रूसो कहिथिले हैला गणतंत्र हेउची हैला रूसो कहिथिले कोन ना जनतांका बाणी ही ईश्वरंक बाणी लेकिन गुटे पॉइंट रूसो कहिथिले जनतांक बाणी ही ईश्वरंक बाणी हैला जनतांक बाणी ही ईश्वरंक बाणी हैला सेले कहला काना जन सार्वभौमत्व जनतांक हाथ रे हम गणतंत्र व्यवस्था अच्छी हैला जनसाधारण सब क्षमतार अधिकारी से सरकार गठन करि पारबे सरकार के बहिष्कार करि पारबे सरकार के प्रतिष्ठा करि पारबे हैला सब सब किछि से माने ही करि पारबे बुझियला फर्स्ट पॉइंट हाँ सर सेकेंड रे आसला कोन देखो ओनली खाली हमको बेसी लिखबा नै न जस्ट खाली पॉइंट बुझा काना हो ओनली खाली गुटे गुटे पॉइंट रे लिखना ओके देन अछि कोन देखो ना राजनीतिक समानता बेले कोन ना हमर राजनीतिक क्षेत्र रे कोन हुए हला समस्त को समान दृष्टि देखिबा को पड़े हम गणतंत्र व्यवस्था कोन करे आ समस्त को समान दृष्टि देखे से उच्च जाति हो नीच जाति हो हला तुम जे कोन से गुटे जाति रहो किंबा तुम शिक्षित हो अशिक्षित हो समस्त कोन करे गणतंत्र ना समान दृष्टि रे देखे हम राजनीति व्यवस्था सब व्यक्ति के समान दृष्टि रे देखिताय हला जे कोन से गुटे व्यक्ति हो समस्त को कोन करे जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष रे समस्त को समान मर्यादा प्रदान करता है गुटे नेता के हो किंबा गुटे साधारण व्यक्ति के मध्य हो कोन ना गणतंत्र व्यवस्था समस्त को समान दृष्टि रे देखिताय कि न देखिताय हला यदि गुटे एमएलए टे मध्य हला एमएलए टे किंबा तुम एमपी टे हला से माने यदि तुम खराब कार्य कले मध्य कोन से माने दंडित हेबी किंबा गुटे साधारण व्यक्ति मध्य गुटे खराब कार्य कले मध्य से दंडित हेबी केंती इथर हमर इंडिया रो तो समस्त जानिदिबो केमती होची पैसा देले एमएलए एमपी जेते भूल काम कले भी भूल काम करा नहीं जा हां कि नहीं हाँ सर नंबर पॉइंट कहला काना हला राजनीतिक समानता बेले कोन कहला ना समस्त व्यक्ति को हम राजनीति रे समान सुविधा सुयोग मिलितिसी तो उच्च जाति हो नीच जाति हो हला वर्ण भेदभाव देखा जाऊ किंबा पैसार भेदभाव देखा जाऊ हला सब क्षेत्र भेदभाव देखा गला सब व्यक्ति के कोन करा जेसी समान दृष्टि रे देखा जायसी कोनोसी व्यक्ति को खातिर बेखातिर करा जाय नहीं हला आईन आगरे समस्ते समान ओके बुझियला एडा ऑल आर इक्वल यस ऑल आर इक्वल सेटा तो नेक्स्ट असला देखो कोन ना संख्या गरिष्ठ मत हला संख्या गरिष्ठ मत पूरा सिंपल टा संख्या गरिष्ठ मत बेले काना जदि अधिकांश वोट पाइतबो सब किछि करि पारबो संख्या गरिष्ठ मत मेजॉरिटी वोट सर हां रे सेटा हला ओडिया रे कहू तो इंग्लिश रे कह दिलु सेम ही है हला ओके तो देखो कोन कहला ना संख्या गरिष्ठ मत बेले कोन हला संख्या गरिष्ठ मत बुझी कोन ना तुमे गणतंत्र व्यवस्था रे कोन होइताय ना सब समय रे हम कोन ना संख्या गरिष्ठता को देखा जाइताय कोन से गुटे इलेक्शन हो इलेक्शन रे मध्ये कोन करा जाय तो संख्या गरिष्ठता को देखा जीवो हला यदि कोन से तुम व्यक्ति कोन से गुटे भूल काम करिछि हला सेना जे तुम वोटिंग करा जे सेना मध्ये कोन ना संख्या गरिष्ठता के देखा सब समय रे हला सब समय रे कोन ना संख्या गरिष्ठता को देखा जाय हला सब समय रे संख्या गरिष्ठता को कोन करा जाय बोली कहै जायछि हला जदि हमर पार्लियामेंट रे हो हला विधानसभा हो राज्यसभा हो लोकसभा हो हला जदि कोन से गुटे आईन बा तुम कोन से गुटे बिल पास करबार जे सेना मध्ये कोन करा जाय ना संख्या गरिष्ठता को देखा जाय तो सब ठाने हला सब स्थान रे कोन करा जाय तुम संख्या गरिष्ठता को ही तुमरो देखा जाय कोनटा रे नाम गणतंत्र व्यवस्था रे हला यदि के कम वोट पाइछे ताकू निरीक्षण करा जीवो नाही जे अधिका वोट पाइछे साधारणतः ताके देखा जीबा साधारणतः सेटा कहला कोन संख्या गरिष्ठता मत हला सब समय गणतंत्र रे संख्या गरिष्ठता मत ऊपर पर्यवेसित होई थाए बुझियला यदि 3 नंबर पॉइंट बुझी सुनो 3 नंबर पॉइंट नहीं बुझी पाले 4 नंबर पॉइंट बुझी नहीं पारो हला यदि 3 नंबर पॉइंट नहीं हला यदि बुझी नहीं पारलो 4 नंबर बुझी नहीं पारो जे बुझी पारू न हला तुम रिकॉर्डिंग क्लास भी अछि तुम देखि पारो ठीक अछि
तो देखो तो आउ थोड़े कह दूँ तुम संख्या गरिष्ठ मत बोले कौन गणतंत्र व्यवस्था सब समय संख्या गरिष्ठता मत उपर परिचालित होता है तुम सरकार गठन थारू आरंभ कर तुम लोकसभा राज्यसभा विधानसभा सब क्षेत्र में कौन ना संख्या गरिष्ठता का ही अधिकांश मान्यता मिलता है संख्या लघु व्यक्ति मन को संख्या जी कम पाई अधिकांश दृष्टि दिया जाए नहीं साधारणतः कहूँ आम कौन संख्या गरिष्ठ मत बोली कह जाए तापर आसला कौन 4 नंबर ना सहनशीलता है सहनशीलता बोले कौन एनीवन है कि कोई पारबो टॉलरेंस बोले कौन ये तो सबको पता है ना लिखा है उधर सहनशीलता सही पारबा बट तार एक्चुअली मींस काना संख्या गरिष्ठ नहीं नहीं पकड़ा देखो गोटे लेखा है जे तुम सर एटा भी भल से बुझे दन सर देखो ହେଲା सहनशीलता ଗୋଟେ କାଣା କହୁଛି ହେଲା देखो हम गणतंत्र व्यवस्था रे काଣା हेसी हम दुईटा दल सुनो हेलो म्यूट करो रे म्यूट हेलो सर 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 सहनशीलता कहबे बोलथुनी हां को हौ सर कोन आपन को मारी दो भाई हौ सर कहू सर को सर सहनशीलतार मान होचे जेन जेन संख्या लघु जे जेन लोक मानकर सेमानकर मत के बेखातिरी नहीं करा जाए गणतंत्र मत प्रति गुरुत्व दिया जाय थाए बही देई करी कोइ न सब नहीं करी ओके देखो हां सर बहिरे जनता लेखा जे से सब पढ़ी नहीं गुरु सात करथले हां गुगुर हो कि बहिरो तो गुटे के तो पढ़ी न हो जे तो मुनियर मनु कहबो बोले सुन गुटे सुरेबा ओके तो देखो काଣା होची सहनशीलता काहे कहबे देखो गणतंत्र व्यवस्था रे कोन हेतिसी साधारणतः गुटे दल हाईएस्ट वोट पाइबा आ किछि दल तुम कम कम वोट पाइबे जा कहूची कोन तुम संख्या लघु दल बोली कह जायसी हला जेंदा फॉर एग्जांपल जदी गुटे एग्जांपल देउछा ओडिसा रो हला ओडिसा रो गुटे एग्जांपल देमा इतरो के जीती जे बीजेपी हला बीजेपी हाईएस्ट वोट पाइची ये जीती जे हला तार तले की अछन बीजेडी हला बीजेडी आउ कांग्रेस कौन से गुटे दल के नहीं कहबार मैं बोल से बुझो काना एग्जांपल दूचे हला तो कोन कहला दुटा दल पाइले तो सहनशीलता काना कहै जे नाम जीती गला किए ना हमर बीजेपी जीती गला हला बीजेपी जीती जैचे तो जेन से कार्य माने करबा हला से कार्य माने एम्ति भाबरे करबा जे कि काना तुम संख्या लघु व्यक्ति मन के संख्या लघु धर्म रे कोनोसी इफेक्ट नहीं पकाबा हला समस्त व्यक्ति को से समान दृष्टि रे देखबा हला कोनोसी व्यक्ति को से बेखातिर करि पारिबने समस्त व्यक्ति को से समान दृष्टि रे देखबा सानो ताहि कहू हमें कोना ना सहनशीलता बोली करी निष्पत्ति नेला बेल संख्या लोग को भी देखा जिबा जे कोनोसी निष्पत्ति नउची हम शासक दल जे शासन करूची से ओडिसा रे के शासन करूची बीजेपी शासन करूची हला बीजेपी जदी कोनोसी भल काम करू किबा खराब काम मध्य करूची सबको तुमे सेने इन्वॉल्व करबा ही करबा सबको समान सुविधा दिया जिबा ही जिबा जेने फॉर एग्जांपल जब तुम गुटे बाहर को जेना कोन ना गांव सम गले सुभद्रा योजना समस्त ना सुनी जो ने हां सर 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 हाँ सर हां सर मोर मुरे खाली क्वेश्चन गुटे होजे सर आपन कहले ऑल आर इक्वल सबे समान बोले हेले जेन एससी एसटी माने होछन से मुनके केंदा विशेष सुविधा सुयोग दिया जायसे सर भारत तो गुटे कहले कि गणतंत्र राष्ट्र है ऑल आर इक्वल सबे बोले हां बोले से मुनके केंदा विशेष सुविधा सुयोग दी मिलते देखो भोटिंग कथा के धरा नहीं जिबार हैला भोटिंग कथा के धरा जिबार गणतंत्र विषय के देखा जाउची तो सारण तो देखु जा बोले हैला आ तुम जेटा संविधान कहा जाईची हैला संविधान के तुम मान उल्लंघन करि नि पारो करि पार माने नहीं करि पारो तो हम संविधान जेना कहि हम सफल लागि तुमर पंचायत राज हो तुमर कोन पंचायत लागि हो किमा तुम सहरांचल लागि सफल लागि काना हमर एससी एसटी मन गले 50% किमा हमर महिला मन गले 50% तुम स्थान संरक्षण रहितिसी सबठाने हैला महिला मन को लागि किमा तुम एससी एसटी मन को लागि 50% स्थान संरक्षण रहितिसी हैला तो इने कहू जे काना ना गणतंत्र व्यवस्था रे समस्त भागीदार ही पारबे हैला समस्त वोट दे पारबे हैला सेटा के सारण ने कहू जे न तुमरे वोटिंग केते परसेंट के से देखा नहीं जिबा ना कहू जे से काना समस्त समान सुविधा पाई पारबे हैला सेटा कहू जाई छी बुझ पालु हां सर हां हैला एना हमर वोटिंग के
ପଢମା ହେଲା ତମର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତମରଟା ଦିଆ ଯାଇଛି 50%, 33% ଏବଂ ସବୁ ଦିଆ ଯାଇଛି ତମର 4 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ହେଲା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କଣ ସେଟା ପଢମା ତା ସମୟରେ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖ ତାପରେ ହଁ। ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ସହନଶୀଳତା ସେଟା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ସବୁକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ତମର ଆଇନଟା ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଓକେ, କାହାକୁ ବେଖାତିର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା କାଣା 5 ନମ୍ବର ଆଇନର ଶାସନ। ଆଇନର ଶାସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆଇନର ଶାସନ ରୁଲ ଅଫ ଲ ହେଲା। ସବୁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ସମୟରେ କଣ ନା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ନା ସମାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା ନିଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ନା ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ସେଟା କହୁଛେ ଆମେ ରୁଲ ଅଫ ଲ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଥାତା ହେଲା, କୌଣସି ଆମର ଆଇନ ନେଇଥାତା ବୋଲେ କଣ ନା ଆମର ରାଜନେତା ମାନେ କଣ କରୁଛି ନିଜର ମନମାନି ଶାସନ କରତି ହେଲା। ରାଜନେତା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନିଜର ମନମାନି ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ। ଯେ ଏମଏଲଏ ହେଇଯିବା, ଏମପି ହେଇଯିବା, ତମ ସିଏମ ହେଇଯିବା ହେଲା। ସେ କଣ କରବା କଣ କରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି କି? ଦିଶୁନି ତୋର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ କଣ ନା ଆଇନର ଶାସନ କହିଲା କଣ ନା ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଲା। ତୁମ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ହଉ ନିଚ ଜାତି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଯଦି ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସବୁ ସମୟରେ ଆମର କଣ ନା ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କଣ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆର୍ଟିକଲ 14 ଡେମୋକ୍ରେସି ଟା କଣ ନା ସବୁ ସମୟରେ ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, କାରଣ ତାହା କହୁଛି ଆମର କଣ ଆଇନର ଶାସନ ବୋଲିକରି। ଯେ ତୁମର ଉଚ୍ଚ ଜାତି ହଉ, ତୁମ ଏମଏଲଏ ଏମପି ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ ହେଲା। ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ହଉ, ଏମପି ହଉ, ପିଏମ ହଉ, ସିଏମ ହଉ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ ହେଲା। ସେଟା କହିଲା କଣ ନା ଆଇନର ଶାସନ ବୋଲିକରି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଆଇନର ଶାସନ। ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସବୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କଣ ନା ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା। ଖୋଲା ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା କଣ ନା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନ ସାର୍ ମୁଁ କହିମି ଶୁଣ ତମ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ନା ମୁଁ ବୋଲୁନି ସାର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବ ମୁଁ ହେଲା, ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଦେବି ତୁମେ କହିବ ସେଟା। ଠିକ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କହିଲା କଣ ନା ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା। ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା କଣ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ତମର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାଯିବ ଆମର ଲୋକସଭାରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସବୁ କଣ ନା ଖୋଲା ବିତର୍କ ଭାବରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେବା ହେଲା। ପହିଲା ଲୋକସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେବା, ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା କେ ପଠାଯିବା, ତାପରେ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଯିବା। ସେ ଯଦି ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛ ତାକେ ସେ ବିଲ୍ କେ ପାସ୍ କରାଯିବ ହେଲା, ସେଟାକେ ଲାଗୁ କରାଯିବା। ତ କଣ ହଉଛି ନା ଯେକୌଣସି ତମର ବିଷୟଟି ହଉ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, ସିଧାସଳଖ ତାକେ ହେଇନି ପାରେ ହେଲା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛେ ଶୁଣ, ଯେନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ଆର୍ଟିକିଲ 370 ଧାରା ଶୁଣିଛ ନା? ଆର୍ଟିକଲ 370 କଣ ଥିଲା? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହଉଛି ଭାରତର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ହଟାଗଲା ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କେନେ ତୁମର ରାଜ୍ୟସଭାର ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ତାପରେ ଲୋକସଭା କି ଗଲା ହେଲା। ଲୋକସଭାରେ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ ଏତିକି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏତିକି ଗଲା ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକେ ଗଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାହାକୁ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମର 370 ଧାରା ଆର୍ଟିକଲ ହଟିଗଲା। ତ କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଯେକୌଣସି ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫାଷ୍ଟ କାଣା କରାଯାଏସି ନା ତୁମ ତର୍କ ବିତର୍କ କରାଯିବା। ସେଟା ଠିକ ଭୁଲ ଖରାପ ସବୁ କାଣା ତର୍କ ବିତର୍କ କରାଯିବା, ଆଲୋଚନା କରାଯିବା, ତାପରେ ସେଟାକେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା। ନଚେତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତମଟା ହେଇଥିଲା କୋଉଟା କୋଲକାତାରେ ଯୋଉ ତୁମ ଡକ୍ଟର ରେପେସ ହଉଥିଲା, ତମେ ଶୁଣିଥିବ କି ନାଇଁ ଦେଖବା। ଶୁଣିଛୁନି ସାର୍, ତ ସେଟାକେ ମୋନିକା ତାକେ ଶାସ୍ତି ଦେବା ଲାଗି, ତାକେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲାଗି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ କାଣା ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ଏଟା କାଣା ହଉଛି ନା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଛି, ସବୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏସି, ତାପରେ ତାହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେଟା କହୁଛି କଣ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ବୋଲିକରି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ତ ପୁରା ସିମ୍ପଲ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହଁ କହ
हेलो सर ହଁ କହ आउ थरे बुझेई दियंतु सर बुझी हेलानी କୋଉଟା ଆଉ खोला वितर्क ଓ ଆଲୋଚନା ଏଇଟା ଦେଖିନେବୁ ଆଉ ଥରେ ହେଲା ନା ଲାଷ୍ଟ କେ ଦେଖିନେବୁ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କେ କାଟିକରି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଠିକ ପଠେଇଦେବି ଅଛି ଦେଖିନେବୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି କେତେ ଠିକ ପଡୁଛି ଅଛି ଉଲ୍ଟା ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି କଣ ନା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ସମୟରେ କଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିଁ ଥାନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତମ କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିନା ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଇନାହିଁ ଯଦି ନେତା ହିଁ ନାହିଁ ଆମର ରାଜନେତା ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ କେନ୍ତା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରବା ହେଇନିପାରେ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ କଣ ଯଦି ତୁମର ଗୁଟେ ରାଜନେତା ଅଛି ବୋଲେ କଣ ସେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରବା ଯଦି ଗୁଟେ ରାଜନେତା ଅଛି ସେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରବା ସେଲେ ଭଲ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲାଗି କେତେଟା ସାଧାରଣତଃ ଦରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମ ଦলীୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ କେତେଟା ଦରକାର ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ସବୁ ସମୟରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ଦରକାର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି କଣ ଦି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ନା ଦି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ହେବା ଶାସକ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦୁଇଟା ଶାସକ ଦଳ ଯେନ୍ଟା ଅଛ ସେଟା କହିସନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଦି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଯାଉ କଣ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ତୁମ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ନ ଆମରଟା ଯେ ବାପା କଲା ତାପରେ ମୋର ଭାଇ କରବା ତାପରେ ତାର ଭାଇ କରବା ଏନ୍ତା କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ନ ହେଲା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣତଃ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କୌଣସି ଦଙ୍ଗା ଦଙ୍ଗି କରି ଆମେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା ତ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା କାଣା 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଥିବ କୌଣସି ଦଙ୍ଗା ହେଲା କୌଣସି ଶକ୍ତି ଦେଖିବା ଆମେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନିପାର ସମ୍ବିଧାନ ଯେନ୍ତା କହିଛି କଣ କହିଛି ନା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ବୁଝିହେଲା 8ଟା ପଏଣ୍ଟ 9ଟା ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିଲା କିରି ହଁ ସାର୍ ଯିଏ ବୁଝିନି ନେଇଯିବ ଯାଉ କଣ ହେଲା ଏଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଗଲା କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଟୁ ଟାଇପ୍ସ ସାର୍ ଦି ପ୍ରକାର ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର only ओके तो देखो हम गणतंत्र के दुई प्रकार टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैला फर्स्ट इज प्रत्यक्ष गणतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी हैला सेकंड हो कोन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी गणतंत्र दुई प्रकार ओके तापर देखिनियो जोटा कहउतुरु रे बाबू हैला तो हमर गणतंत्र प्रत्येक गणतंत्र साधारणतः काना तार विभिन्न उपादान मन अछि साधारणतः देखला बेले बही मन को तीनटा देथिसी हैला मुख्यतः तीनटी उपादान देथिसी कोन ना गणभोट गणोद्योग प्रत्याहार साधारणतः तीनटी देथिसी हैला किंतु अलगा बही मन को अधिकांश देथिसी दुटा अछि कोन ना जनमत मुक्त कास जोटा तम कोन ना लैंड्स जीमेट जोटा कह जाय इंग्लिश रे लैंड्स जीमेट साधारणतः बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन टी हैला पढिबा नेक्स्ट क्लास रे फर्स्ट अभी देखिबा हमें कोन तम प्रत्येक गणतंत्र कौन और परोक्ष गणतंत्र क्या कह दुईटा आज आम पढ़ा देन आम क्लास के स्टॉप करवा ठीक अच्छे यस या नो Yes, sir. बुझी ହଁ ସାର୍ ହଁ ହଁ ठीक अच्छे ओनली तुम टाइम भी हो गलान बोधे ओनली देख जल्दी जल्दी कही दूची कौन प्रत्येक गणतंत्र कौन ना प्रत्येक गणतंत्र व्यवस्था कौन हुए एक शासन व्यवस्था जो राष्ट्र नागरिक मान कौन प्रतिनिधि बिना सरकारी निष्पत्ति ग्रहण और आईन प्रणयन करती साधारण आम प्रत्येक गणतंत्र कहुए देख प्रत्येक गणतंत्र कौन होता है नागरिक माने कौन प्रतिनिधि चयन नहीं कर कौन कौन प्रतिनिधि चयन नहीं कर डायरेक्ट आम कौन शासन व्यवस्था इनवल्व हो पाए कौन तुम आईन प्रणयन करुचन से गोटे जगह एकजुट हेबे सेठारे समस्ते भोट करबे और समस्ते कौन करेंगे तुम आईन प्रणयन करेंगे कोटारे तुम प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था जो आम परोक्ष गणतंत्र व्यवस्था में कौन करुचे गोटे एमएलएमपी के चयन करुचे से आमको शासन करुचे
ହଁ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ନିଜେ ହେଲା ନିଜେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତୁମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନିଜେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁ ଆମେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କରି ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓକେ ସେଟା କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କରି ହେଲା ନାଗରିକ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ବିନା ପ୍ରତିନିଧିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ ନାଇଁ କରନ୍ ହେଲା ସେମାନେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସାଧାରଣତଃ ତାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କରି କୁହାଯାଉଛି सर पीडीएफ दे देले भल है सर लेक्चर की पीडीएफ की दुई जगह पीडीएफ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା ଆଜ୍ଞା पीडीएफ तुम क्लास ଯିବା ସବୁ ଓକେ पीडीएफ पीडीएफ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା ଗ୍ରୁପରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ ରେ ଦେଖ हेलो सर ହଁ କହ सर 8 नोट्स की ଏମିତି ନୋଟ ବନାଯାଏ କି ଏମିତି ନୋଟ ବନାଯାଏ नो सर ଏଇଟା only ଖାଲି ପିପିଟି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା ଜଷ୍ଟ ପଢାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ ଯୋଉଟା ବନାଯାଇଛି ଏଇଟା ନୋଟ ଏମିତି ନୋଟ କହିଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ମିଳିବନି ନୋଟ ସବୁ ଦିଆଯିବ ସେଟା ଅଲଗା ଅଛି ହେଲା ତୁମକୁ ନୋଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ ସେଟା only ଖାଲି ଏବେ ବେସିକ ଜିନିଷ ହଉଛି ବୁଝ କଣ କହୁଛି ସେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଜନସାଧାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କେନ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ହେଲା ସେମାନେ କୌଣସି ତମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବେ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ କିଏ ମାନେ ନା ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ନିଜେ ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଆମ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଅଛି ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା ନିଜେ ଶାସନର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ହିଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବେ ସରକାର ପରିଚାଳନା କରିବେ ହେଲା ଏଥିରେ କୌଣସି ତୁମ ଆଉ ତୁମ ଆମ ଏମଏଲଏ ଏମପି କୌଣସି ଚୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ କୋଉଠିରେ ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି only ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି ସେଇଟା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ଯୋଉଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ମାନେ ଯେଟା ତିନିଟା ଅଛି ଗଣ ଭୋଟ ଗଣଦେବ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ମାନେ ଅଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କୋଉଠାରେ ପ୍ରଚଳନ ହଉଛି ନା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳନ ହଉଛି ହେଲା only ଖାଲି ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଟା କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚଳନ ହେବା ନା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ ହେଲା ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହେଇପାରିବ ନଚେତ ପ୍ରଚଳନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା କାହିଁକି ହେଲା ବଡ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇନପାରେ କିଏ କହିପାରିବ सर बेसी पॉपुलेशन किसान बोले कि नहीं सेनो का गुटे जगह रे ठिया उठी कोई गुटे ताकर प्रतिनिधि के बाछवार के बहुत कड़ा हवा केहे लगी बेसी जनसंख्या सेनो अछन और जेनो कम जनसंख्या होन सेनो का ताकर प्रतिनिधि के बाछवार ताको इजी हवा भेरी बिकॉज गुड ହେଲା सेनो का हां हां सर ଓକେ ଓକେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ତାରଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ଯଦି କଣ ଯଦି ଆମ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭାରତରେ ହେଲା ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 140 କୋଟି ହେଲା 140 କୋଟି ପପୁଲେସନ ହେଲା 140 କୋଟି ପପୁଲେସନ ଅଛି ତ 140 କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି କୌଣସି ଆଇନ ବନେଇ ନି ପାରନ୍ ହେଲା କୌଣସି ଆଇନ ଆମେ ବନେଇ ନି ପାରନ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ হবে ନା 5000 ଥିବେ 50000 ଥିବେ ହେଲା ସେଟା କଣ ନା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ତମ କଣ କରିପାରିବେ ନା ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆଇନଟେ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ସରକାରଟା ସେମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ବଡ ବଡ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପପୁଲେସନ ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ ସିନା ପସିବଲ ନୁହେଁ ସେ ଓକେ ବୁଝିଗଲା ଏଟା କଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗକେ ଯିମା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଛୁ ଦେନ୍ କ୍ଲାସ ଅଫ କର୍ମା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଅପୋଜିଟ ସେଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଥିଲେ ଏଇନା କଣ ହେବେ ନା ପ୍ରତିନିଧି କି ଚୟନ କରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବେ ହେଲା ଆମ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ କଣ କରମା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚୟନ କରମା ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହବା ନା ଶାସିତ ହେମା ସାଧାରଣତଃ ତାହାକି କହୁଛୁ ଆମେ କଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କରି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ତାହା କୁହାଯାଉଛି କଣ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚୟନ କରିବା କାହାକି ଗୋଟେ ଆମର ଏମଏଲଏ କିମ୍ବା ଏମପି ହେଲା ଲେଖି ଚୟନ କହୁଛା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ହଉଛା ନା ଶାସିତ ହଉଛା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହଉଛା ହଉଛା କି ନାଇଁ ଯେମିତି ଆମ ଭାରତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚଳନ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଚୟନ କନା ହେଲା ଆଉ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାସିତ ହଉଛେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ଚୟନ କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାସିତ ହଉଛେ ସେଟା ସାଧାରଣତଃ କହୁଛେ କଣ ନା ପ୍ରତିନିଧି ମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି
ହେଲା ନିଜେ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇନଭଲ୍ଭ नहीं रहूं ଆମେ का करमा निज प्रतिनिधि चयन करमा और से प्रतिनिधि द्वारा आमे कोन हेमा ना शासित हेमा साधारणतः ताहे कहूचे आमे कोन ना प्रतिनिधि मूलक गणतंत्र बा परोक्ष गणतंत्र बोली करी कहा जाउची इने देखो एग्जांपल एटा हे गला तुम संसद है संसद द्वारा जो शासित हो तुम एमएलए एमपी ताको द्वारा आम शासित हो एटा वर्तमान क्यों राष्ट्र प्रचलित तुम भारत है अमेरिका ब्रिटेन है फ्रांस बहुत राज्य तुम सब राज्य देव अधिकांश राज्य ओनली खाली स्विट्जरलैंड के छाड़ी सब राज्य तुम परोक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलन होउची ठीक अछि रेगुलर क्लास लगला सर ओके